기도드리겠습니다. За хамтдаа залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн бурхан минь талархлаа. 남은 생에 주의 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 항상 인도해 주시고 Үлзэн амьдралын маань эзэн таны үгийн гэрэл дотор амьдарч чадхаар үргэлж удирдах. 다시 오시는 주님 앞에 우리가 더욱 더 변화되고 성장한 모습으로 설 수 있도록 도와주옵소서. Дахин ирэх эзэн таны өмнө бид хүн өөрчлөгдөд өсөн дүр төрхөөр зогсож чадхаар туслаарай. 또 이 시간 말씀을 통해서 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈을 알게 도와주옵소서. Мөн энэ цагт үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой эзэн таны сургамжийг мэдүүлж өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 마태복음 Матай 5장을 같이 보겠습니다. 5 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 상의를 좀 벗을까요? 상의를 좀 벗겠습니다. 마태복음 5장 Матай 5 14절부터 16절입니다. 14-өөс 16 дугаар ишлэл байна. 1087 дугаар удас. 찾으셨죠? Бүгдээ олсон уу? 같이 읽어볼게요. За хамтдаа уншия. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чадан хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 오늘은 안디오학교 네 번째 시간입니다. За өнөөдөр Антиох сургуулийн 4 дахь цаг байна. 세상 속의 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. ертөнц дундах Христэд итгэгч гэсэн сэдвээр үгээс хэлье. 오늘 말씀은 이제 구원받은 성도들의 신앙생활에서 아주 중요한 말씀이라고 할 수 있는데요. Өнөөдрийн үг аврагдсан итгэгчдийн итгэлийн амьдрал донд маш чухал үг гэж хэлж болно. 구원받은 성도는 세상과 자신에 대해서 올바른 이해를 갖고 있어야 됩니다. Тэгэхээр аврагдсан итгэгч энэ ертөнц болон өөрийнхөө талаарх зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. 우리가 구원을 받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 어둠 속에 살았기 때문에 харахуудад амьдарч ирсэн учраас 마땅히 봐야 될 것을 보지 못했고 зайлшгүй харах ёстой зүйлээ харж чаддаггүй байсан. 또 참과 거짓을 올바르게 분별하지 못하고 살았죠. Бас жинхэнэ худал хоормгийг ялгаж салгаж чадахгүй амьдарч байсан. 근데 예수님은 세상의 빛으로 참 빛으로 이 세상에 오셨잖아요. Тэгээ Есүс энэ ертөнцид жинхэнэ гэрэл болж ирсэн. 예수님이 이렇게 말씀했어요. Есүс ингэж хэлсэн. 나를 믿는 자는 어두움에 다니지 아니하고 Надад итгэгч нь харанхуйд явдаггүй. 생명의 빛을 얻으리라. Амийн гэрлийг олж авдаг. 구원받은 성도들은 Аврагдсан итгэгч нар 예수님을 통해서 생명의 빛을 얻은 자들이고 Есүсээр дамжуулан амийн гэрлийг олж авсан хүмүүс. 또한 이 세상에서 Бас 세상의 энэ ертөнцид 빛으로 살고 있어요. энэ ертөнцийн гэрэл болоод амьдарч байгаа. 우리는 예수님을 통해서 생명의 빛을 얻은 자들이면서 Бид Есүсээс амийн гэрлийг олж авсан хүмүүс 또한 세상의 빛으로 살고 있다는 것을 알아야 됩니다. бас энэ ертөнцид амийн гэрэл болоод амьдарч байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 창세기 1장을 보면 Эхлээд 1-р бүлгээс харвал 하나님께서 이 세상을 창조하신 사건이 기록이 되어 있죠. Бурхан энэ ертөнцийг бүтээсэн үйл явдал бичигдсэн. 하나님은 첫째 날 빛을 만드셨습니다. Бурхан эхний өдөр гэрлийг бүтээсэн. 어둡고 혼돈한 세상에 빛을 비춰 주셨죠. Харанхуй хэлбэржээгүй ертөнцид гэрлийг тусгасан. 빛이 비추자 빛과 어둠이 이제 구별되게 되죠. Гэрэл тусмагц гэрэл харанхуй салсан. 6일 동안 계속해서 하나님께로부터 말씀이 내려올 때마다 6 өдрийн турш үргэлжлүүлэн Бурханаас үг бууж ирэх болонд 이 세상은 더욱더 구별되었고 온전해졌습니다. энэ ертөнц улам илүү тусгаарлагдсан бүрэн дүүрэн болсон. 네, 신약 성경은 이 사건을 이렇게 설명해 주고 있습니다. Шинэ гэрээн дээр энэ үйл явдлыг ийхүү тайлбарлаж байна. 고린도후서 2-р Коринт 4장 4 байна. 6절입니다. 4-ийн 6-р ишлэл. 고린도후서 4장 6절. 2-р Коринт 4-ийн 6 1305-р удас. 찾으셨어요? За 고린도후서 4장 1305 6절. 2-р Коринт 4-ийн 6. 읽어보겠습니다. За уншия. Учир нь харанхуйгаас гэрэл гэрэлдэг гэж айлдсан Бурхан бол Христийн царайнд дах Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлийг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлтсэн нэгэн юм. 창세기 1장에 기록된 이 천지 창조의 과정은 Эхлээд 1-р бүлэгдэр бичигдсэн Тэнгэр газар түмэн бодисын энэ бүтээлийн үйл явц 성도의 구원과 신앙생활의 과정을 설명해 주는 거예요.
итгэгчийн аврал болон итгэлийн амьдралын үйл явцыг тайлбарлаж байна. 어둡고 혼돈한 세상에 빛이 비춘 것은 Харанхуй хэлбэржээгүй ертөнцид гэрэл тусна. 죄와 어둠 속에 살고 있던 우리 심령 속에 생명의 빛 대신 예수님이 들어오신 거 말하는 거예요. Гэм нүгэл харанхуй ертөнцид амьдарч байсан бидний сэтгэл дотор амийн гэрэл болох Есүс орж ирсэн гэдгийг хэлж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 그리고 Тэгээд 6일 동안 하나님께로부터 말씀이 내려올 때마다 6 өдрийн турш Бурханаас үг бууж ирэх болгонд 이 세상이 더욱더 구별되고 온전해진 모습은 энэ ертөнц улам илүү тусгаарлагдаад бүрэн төгс болж байгаа нь 구원받은 성도들이 аврагдсан итгэгч нар. 하나님의 말씀을 통해서 계속해서 거룩해지고 온전해지게 변화되는 과정을 설명하는 거예요. Бурхны үгээр дамжуулан улам илүү ариун болоод бүрэн төгс болж байгаа үйл явцыг тайлбарлаж байна. 자, 우리가 주목해야 될 사실이 있는데요. За бидний анхаарах мэдэх ёстой үнэн байна. 구별된 세상에서 생명의 활동이 시작이 됐다는 거예요. Тусгаарлагдсан ертөнцид амийн ажил эхэлсэн байна. 빛과 어둠이 구별되기 전에는 Гэрэл харанхуй салгаас өмнө 궁창 위의 물과 궁창 아래 물로 구별되기 전에는 огторгойн дээрх ус, огторгойн доорх ус гэж салгаас өмнө 땅과 바다가 구별되기 전에는 газар далай хуваагдахаас өмнө 생명이 탄생할 수도 없었고 ам төрөх боломжгүй байсан. 생명이 성장할 수가 없었죠. Бас ам өсөх боломжгүй байсан. 그죠? Тийм биз? 구별됐을 때 비로소 생명의 활동이 시작이 됐다. Тусгаарлагдах үед тэгж хэмээн амийн ажил эхэлж байна. 뭘 설명하는 거냐? Энэ юуг тайлбарж байна вэ? 성도가 구원받고 하나님의 말씀을 따라서 Итгэж аврагдаад Бурхны үгийн дагуу 세상에서 구별되어 거룩한 삶을 살아갈 때에 энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад ариунаар амьдрах үед 그런 성도를 통해서 ийм итгэгчээр дамжуулан 비로소 새로운 영혼이 구원을 받게 되고 тэгж хэмээн шин сүнс аврагдана. 성장하는 역사가 나타나게 된다는 것을 교훈하는 거예요. Бас өсөлтийн ажил явагддаг гэдгийг сургамжилж байна. 그러니까 한번 생각을 해봐야 돼요. За нэг бодож үзэх хэрэгтэй. 나를 통해서 생명이 새로운 영혼이 구원받는 역사가 생명이 탄생하는 역사가 없다면 Надаар дамжуулан шин сүнс аврагдаж байгаа амийн ажил явагдахгүй төрөхгүй байгаа бол 둘 중에 하나예요. хоёр зүйлийн 내 нэг нь 자신이 생명이 없던지 би өөрөө амьгүй байна уу? 아니면 эсвэл 정말 생명을 받은 것이 맞다면 үнэхээр амийг авсан нь үнэн бол 내가 구별된 삶을 살지 못하기 때문이 아닐까를 생각해봐야 되는 би 거예요. тусгаарлагдаж амьдрч чадахгүй байгаа учраас уу гэдгээ бодож үзэх 왜? хэрэгтэй. Ягаад? 죄 가운데 있을 때는 하나님께서 생명의 탄생의 역사를 나타내 주실 수가 없거든요. Гэм нүгэл дотор байх үед Бурхан амийн ажлыг төрүүлэх боломжгүй. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдөр үгээр дамжуулан 구원받은 성도가 이 세상에 어떤 마음과 모습으로 살아야 되는가 하는 교훈을 함께 나눠보겠습니다. аврагдсан итгэгч ямар зүрх сэтгэл дүр төрхөөр амьдрах ёстой вэ гэсэн сургамжийг хамтдаа хуваалцъя. 세 가지를 좀 말씀을 드려보려고 하는데 За гурван зүйлийн талаар хэлэн. 아까 우리가 본문을 읽었던 말씀이죠. Түрүүн бидний үндсэн үг ойлгон уншсан үг байна. 화면을 보면서 다시 한번 읽어볼게요. Дэлгэснээс хараад дахиад уншия. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 좀 짧은 말씀이지만 정말 중요한 내용들이 이 안에 있어요. За богино үг хэдийч маш чухал агуулга энд багтсан байгаа. 자, 이 말씀을 통해서 세 가지를 좀 공부를 За 해볼게요. энэ үгээр дамжуулан гурван зүйлийг суръя. 성경에서 말씀하시는 세상과 그리스도인의 관계. Библиэлд хэлж байгаа ертөнц болон Христэд итгэгчийн харилцаа. 두 번째, 그리스도인은 세상의 빛으로 살고 있다는 것. Бас Христэд итгэгч энэ ертөнцид гэрлээр амьдарч байгаа гэдэг. 그리고 그리스도인이 빛을 비추는 삶을 살기 위해서는 어떻게 살아야 되느냐. Бас Христэд итгэгч хүн гэрлээ тусгаж амьдрахын тулд яах ёстой вэ? 이런 것들을 오늘 좀 말씀을 통해서 공부를 해보죠. Эдгээр зүйлийг өнөөдөр үгээр дамжуулан суръя. 자, 먼저 Эхлээд 세상과 그리스도인의 관계를 올바르게 우리가 알아야 됩니다. ертөнц болон Христэд итгэгчийн харилцааг бид зөвөр ойлгох хэрэгтэй. 요한일서 5장을 볼게요. За 1-р Иохан 5 байна. 요한일서 5장 1-р Иохан 5 19절 20절입니다. 19 20 дугаар ишлэл байна. 19절 20절. 19 20 1385 дугаар удас. 읽어볼까요? За хамт уншия. Бид Бурхныг харин бүх ертөнц нь ёрын нэгэн дор байдгийг мэднэ. Бурхны хүү ирээд бидэнд үнэн нэгнийг мэдүүлэхийн тулд ухааныг өгснийг бид мэднэ. Бид тэрхүү үнэн нэгэн болох
Түүний хүү Есүс Христийн дотор байна. Тэр бол үнэн бурхан бөгөөд мөнхэн билээ. 자, 19절에 보면 19-оос харвал 우리는 하나님께 속하고 бид бурхных 온 세상은 악한 자 안에 처하는 것이다. харин бүх ертөнц ёрын муу нэгэн дор байдаг. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 이 세상은 악한 자 사단 마귀에게 속해 있다 그런 뜻이죠. Энэ ертөнц ёрын муу нэгэн болох сатан диаволд харьяалагдсан гэсэн үг. 에베소서 2장에 보면 이런 말씀이 있어요. Эфес 2-оос харвал ийм үг байдаг. 너희가 그때에 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐다. Та нар тэр үед энэ ертөнцийн зан заншил агаарын хүчний ноёрхогчийг дагаж байсан. 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 어둠 속에 살았어요. харанхуй дунд амьдарч байсан. 우리가 구원받기 전에는 이 세상 풍속을 쫓아 살았고 Бид аврагдахаас өмнө энэ ертөнцийн зан заншлыг дагаад амьдарч 사단 байсан. 마귀를 따라 살았죠. Сатан диаволыг даган амьдарч 우리가 байсан. 구원받기 전에는 하나님 보시기에 불순종의 아들들이었고 Бид аврагдахаас өмнө бурхныг харахад дуулуургүй хүүгүүд байсан. 하나님의 진노를 받을 자녀들이었다. Бурхны уур хилэн хүртэх хүүгүүд байсан. 그랬던 우리가 예수님 피로 죄를 사함 받아서 Ийм бид Есүсийн цусаар гимээ уушлуулан 이 세상에서 구별되어 하나님의 아들들이 됐다는 거예요. энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад бурхны хүүгүүд болсон. 그런데요. Гэхдээ 성경은 뭘 말하느냐? Библи юу хэлж байна вэ? 이 세상은 악한 자 안에 처해 있다. Энэ ертөнц ёрын муу нэгнийх гэж байна. 이 세상 풍속, 이 세상 문화를 Энэ ертөнцийн зан заншил, энэ ертөнцийн соёл 누가 주장하고 있다? хэн захирч байна гэнэ үү? 사단 마귀가 주장하고 있다. Сатан диавол захирч байна. 그래서 역사가 시간이 지날수록 이 세상은 점점 타락하고 있잖아요. Тиймээс түүх цаг хугацаа өнгөрөх тусам энэ ертөнц улам илүү завхарч байна. 그죠? Тийм биз? 세상 문화는 Энэ ертөнцийн соёл 사단 마귀가 주장하고 있다는 거 알아야 돼요. Сатан диавол захирч байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 창세기 11장에는 바벨탑 사건이 나옵니다. Эхлэл 11-р бүлэг дээр Бабел цамхгийн үйл явдал гардаг. 홍수심판 후에 Үерийн шүүлтийн дараа 노아의 손들이 니므롯이라는 사람을 중심으로 바벨탑을 쌓았어요. Ноагийн гэр бүлийнхэн хөвгүүд нь Нимрод гэдэг хүнээр дамжуулан Бабел цамхыг барьдаг. 그런데 성경이 니므롯이 하나님을 대적하는 자다라고 말하고 있어요. Библиэлээс харах юм бол Нимродыг бурхныг эсэргүүцэгч гэж гарч 그 байгаа. 니므롯 배후에 사단 마귀가 역사한 거예요. Энэ Нимродын цаана Сатан диавол ажиллаж байна. 이미 그때 벌써 하나님을 대적하는 이 문화가 시작이 된 거예요. Хэдийн тэр үеэс ахуулан бурхныг эсэргүүцэх соёл иргэншил эхэлсэн байна. 근데 창세기 보면 우리가 좀 주목할 말씀이 있다. Эхлэл номноос харуул бидний анхаарах үг 이 байна. 말씀 한번 읽어볼게요. За энэ үгийг дэлгэснээс хараад хамт уншийе. Тэгээд тэд заа хөдөлцгөөе. Бүгдээрээ хот болон тэнгэр тулам оройтой өндөр цамхаг барьж байгуулан нэрээ алдаршуулцгаая. Эстэгвэс бид бүх дэлхий дээр тарж бутрах болно гэж хэлэлцжээ. 자, 홍수심판 후에 Үерийн шүүлтийн дараа 노아의 손들이 이렇게 말하죠. Ноагийн өрөөдөм ингэж хэлж байна. 성과 대를 쌓아서 하늘에 닿게 하자. Хот болон цамхаг барин тэнгэр тулам оройтой барьцгаая. 여기 гэж байна. 이제 이 원어에 보면요, 이 쌓는다는 말이 За их хэлнээс харах юм бол энэ барьж байгуулна гэдэг үг байна. 니브네라고 돼 있는데 Нибунэд гэж байгаа. 이게 무슨 뜻이냐면은 계속해서 지금도 쌓고 있다 그런 뜻이에요. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр үргэлжлүүлэн одоо ч гэсэн барьсаар байна гэсэн үг. 다시 말씀드리면 Дахиад хэлбэл 바벨탑을 쌓을 때만 한 번 하나님을 대적한 게 아니고 Бабел цамхыг босгоход нэг удаа бурхныг тэрсэлсэн юм биш. 인간의 문화는 Хүн төрлөختний түүх 계속해서 하나님을 대적하는 일을 하고 있다 그런 뜻이에요. үргэлжлүүлэн бурхныг тэрслэх ажлыг хийсээр ирсэн гэсэн үг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 인간의 문화 자체가 Тэгэхээр хүн төрлөختний соёл өөрөө тэрчгээрээ 계속해서 하나님을 대적하는 일을 하고 있다는 뜻이에요. үргэлжлүүлэн бурхныг тэрслэх ажлыг хийж ийна гэсэн. 왜? Яагаад? 이 세상 이 문화는 사단 마귀가 딱 붙잡고 있거든요. Энэ ертөнцийн соёлыг сатан диавол атгачихсан байгаа учраас. 자, 그래서 Тиймээс 우리가 성경을 통해 бид энэ Библиэр дамжуулан 세상과 그리스도인의 올바른 관계를 이해하는 것이 중요합니다. ертөнц болон Христэд итгэгчийн зөв харилцааг ойлгох нь чухал. 자, 보세요. Хараарай. 여기 보면은 세상과 그리스도인은 단절됐다라고 주장하는 사람들이 있어요. Тэгэхээр Христ энэ ертөнц болон Христэд итгэгчийг таслагдсан гэж ярьдаг хүмүүс байна. 영어로 보면 이제 against라고 돼 있는데 За англиар against гэж байна. 크리스찬은 이 컬처 문화와 싸운다 그런 뜻이죠. Эндээс харах юм бол Христ энэ соёлтой тэмцэлдэж байна гэсэн үг. 자, 근데 이렇지 않아요. За 이게 아니라고. гэхдээ ийм биш. 또 하나 Бас 세상과 그리스도인은 하나 된다. ертөнцтэй Христэд итгэгч нэгдсэн. 세상과 그리스도인은 하나야 된다라고 주장하는
그런 또 사람들이 있어요. Христэд итгэгчийг энэ ертөнцийн нэгдсэн гэж ярьдаг хүмүүс 당연히 байна. 그것도 올바른 게 아니죠. За энэ ч гэсэн зөв биш. 그리고 또 하나 Бас 그리스도인은 세상 위에 있어서 세상을 다스리고 주장해야 된다라고 주장하는 사람도 있어요. Христэд итгэгч нар энэ ертөнцийн дээр нь гараад энэ ертөнцийг захирч байгаа гэж ярьдаг хүмүүс байна. 이것도 아니에요. Энэ нь бас биш. 또 Бас 그리스도인은 세상을 변화시키고 잘 사는 세상을 만들어야 된다라고 주장하는 사람들이 있어요. Христэд итгэгч нар энэ ертөнцийг өөрчлөөд сайн сайхан нийгмийг бий болгодгоо гэж ярьдаг хүмүүс. 이것도 아니에요. Бас энэ нь биш. 성경에서 말하는 세상과 그리스도인의 관계는 Библиэлд хэлж байгаа ертөнц болон Христэд итгэгчийн харилцаа 그리스도인은 이 세상에 살지만 Христэд итгэгч энэ ертөнцид амьдарч байгаа. 세상에 속해 있는 것이 아니고 Энэ ертөнцид харьяатай биш. 세상과 충돌하는 관계에 있다라고 Энэ 말하고 ертөнцтэй 있어요. мөргөлдөх харилцаатай байна гэсэн. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 우리는 Бид нар 이 땅에 살지만 энэ ертөнцид амьдарч 이 байгаач 세상에 속한 사람들이 아니죠. энэ ертөнцид харьяатай хүмүүс биш. 쉽게 말하면 Энгийнээр хэлвэл 새는 шувуу 땅에서 자기 음식을 먹을 것을 얻지만 이 땅에 속한 게 아니잖아요. шувуу газраас идчихээ хайдаг ч гэсэн энэ газарт харьяатай амьтан биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하늘에 속해 있어요. Тэнгэрт харьяатай. 새는 하늘을 날려면 계속해서 날개짓을 해야 돼. Шувуу тэнгэрт нийтгэхийн тулд байнга далавчаа дэвэх 왜? хэрэгтэй. Ягаад? 이거를 땅으로 잡아 끄는 힘이 이 세상에 역사하고 있잖아요. Ягаад тэгэхээр энэ шувууг татах энэ таталслын хүс энэ ертөнцөөр ажиллаж байна. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도도 마찬가지다. Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн 이 адилхан. 세상에 살지만 Энэ ертөнцид амьдарч байгаа. 우리는 세상을 바라보고 세상에 소망 두고 살아가는 사람들이 아니죠. Бид энэ ертөнцийг ширтэн хараад энэ ертөнцид найдвараа тавиад амьдардаг хүмүүс биш. 또한 우리가 Бас бид нар 하나님의 뜻 가운데 살려면 계속해서 세상에서 구별되기 위해서 노력을 해야 된다. Бурхны хүслийн дагуу амьдрахын тулд үргэлжлүүлэн энэ ертөнцөөс тусгаарлагдах гэж хичээх хэрэгтэй. 그렇기 때문에 이 그리스도인은 세상과 항상 충돌하고 갈등하는 관계 속에 있다는 거 알아야 돼요. Тиймээс Христэд итгэж энэ ертөнцтэй байнга зөрчилдөж мөргөлдөх харилцаатай гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 뭐 영어를 굳이 제가 어려운 내용을 설명할 필요가 없어서 그냥 요 내용만 좀 설명했는데 Англиар би энэ хэцүү агуулгыг тайлбарлахгүй зөвхөн энийг тайлбарлалаа. 자 요한복음 17장을 볼게요. За Иохан 17-оос харъя. 요한복음 17장 Иохан 17 15절부터 15-аас 20절. 20 дугаар ишлэл байна. 요한복음 17장 Иохан 17-гийн 15절부터 20절. 15-аас 20 байна. 자, 이제 읽어보겠습니다. За уншия. Тэднийг та ертөнцөөс аваас гэж би гуйхгүй. Харин муухайгаас хамгаалахыг гуйж байна. Би ертөнцийг биш адил тэд бас ертөнцийнх биш. Үннээр тэднийг ариусгаач. Таны үг үнэн мөн. Та намайг ертөнцөд илгээсний адилаар би мөн тэднийг ертөнцөд илгээв. Тэд бас үннээр ариусгагдахын тулд би өөрийгөө тэдний төлөө ариусгана. Би зөвхөн тэдний төлөө бус тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. 요한복음 17장에는 Иохан 17 дугаар бүлэг 예수님께서 십자가를 앞에 두고 하나님 아버지께 기도한 긴 기도의 내용이 기록되어 있어요. Есүс загалмайн үхлийн өмнө эцэг бурханд залбирсан урт залбирлын агуулга 자, бичигдсэн. 우리는 Бид нар 예수님께서 무엇을 그렇게 간절하게 기도하셨는가를 좀 주목할 필요가 있어요. Есүс юуны төлөө тэгтлээ чин сэтгэлээсээ залбирсан бэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 주님은 성부 하나님께서 자신을 보낸 것처럼 Эзэн өөрийг нь эцэг бурхан илгээсний адил 예수님도 구원받은 성도들을 이 세상에 보낸다라고 말씀하셨어요. Есүс гэсэн аврагдсан итгэгч нарыг энэ ертөнц рүү илгээнэ гэж хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 자, 우리는 예수님께서 구원받은 성도들이 잠시 이 세상에 살지만 аврагдсан итгэгч нар төр зур энэ ертөнцээр амьдарч байгаа ч гэсэн 예수님께서 이 세상의 죄의 더러움에 빠지지 않고 구별되기를 원하신다는 걸 알 수 있죠. Есүс энэ ертөнц тэгээд гэм нүгэл бохор зүйлд авталгүйгээр тусгаарлагдаад амьдраа гэж хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 우리 15절 16절에 보면 За 15 16-аг хараад 내가 세상에 속하지 아니함 같이 저희도 세상에 속하지 아니었사옵나이다. би ертөнцийнх биш адил тэд бас ертөнцийнх бишээ. 15절에 15 дээр 내가 비옵는 것은 би гуйж байна. 저희를 세상에서 데려가시기 위함이 아니오 Тэднийг ертөнцөөс аваас гэж би 오직 гуйхгүй. 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다. харин муу муухайгаас хамгаалахыг гуйж байна. 물론 주님 오시면 다시 오시면 우리 천국으로
들어갈 거예요. 그죠? Мэдээж эзэн дахин ирэх юм бол бид хүн divine руу орох болно. 하지만 그 전까지는 Гэвч түүний өмнө 주님이 다시 오실 때까지는 эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 구원받은 성도들이 세상에 빠져 살지 않고 세상에서 구별돼 살아가기를 원하신다는 거예요. аврагсан итгэгчнэр энэ ертөнцид автаад амьдраасаа гэж хүсэхгүй, энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдраасаа гэж хүсэж. 또 하나 Бас 주님께서 간절하게 기도하신 것은 эзэн чин сэтгэлээсээ залбирсан 20절에 나오죠. 20 дээр гарч байна. 내가 비옵는 것은 За би гуйж байна. 이 사람들만 위함이 아니요 Зөвхөн тэдний төлөө бус. 또 저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니. Тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө юм. 무슨 말이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 주님은 구원받은 성도들이 세상에 구별되어 살아갈 뿐만 아니라 Эзэн аврагсан итгэгчнэр энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдраа зогсохгүй. 거룩한 생활 중에 복음을 전하고 많은 사람들을 구원으로 인도하기를 원하신다는 거예요. Ариун амьдрал дундаа сайн мэдээг тарааж олон хүмүүсийг аврал руу хөтлөөсөө хэмээн хүсдэг. 이게 Энэ нь 교회가 구원받은 성도가 이 세상에 존재하는 목적이다. чуулган болон аврагсан итгэгчнэр энэ газар дээр байгаагийн зорилго байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 왜 세상에 빠져서는 우리가 세상의 빛의 역할을 할 수가 없으니까. Яагаад тэгэхээр бид энэ ертөнцид автаад ертөнцийн гэрлийн үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй учраас. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래서 Тиймээс 성도가 세상에서 구별된 삶을 살아가는 것은 우리가 복음을 전하는데 가장 중요한 자격이 되고 조건이 된다는 거예요. энэ итгэгч энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад амьдрна гэдэг чинь бид бүхэн сайн мэдээ тарахад маш чухал эрх тэгээд тэр боломжийг олж авч байна гэсэн үг. 마태복음 5장 Матай 5 14절, 16절, 14절부터 16절. 14-өөс 16 байна. 5장 14절부터 16절. 5-ын 14-өөс 16. 다시 한번 읽어볼게요. За дахиад хамт уншийе. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдаж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 예수님은 구원받은 성도들을 가리켜서 너희는 세상의 빛이라 말씀했어요. Есүс аврагдсан итгэгчнэрийг та нар ертөнцийн гэрлээ гэж хэлсэн. 빛은 어떤 역할을 하죠? Гэрэл ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? 빛은 어둠을 몰아냅니다. Гэрэл харанхуйг хөөн зайлуулдаг. 그죠? Тийм биз? 빛이 비치면 Гэрэл тусвал 보이지 않는 것들이 분명하게 보이잖아요. харагдахгүй байсан зүйлс тодорхой харагдаж эхэлдэг. 그죠? Тийм биз? 빛은 Гэрэл 생명이 탄생하고 성장하는데 꼭 필요한 거예요. амь төрж өсөхөд зайлшгүй хэрэгтэй. 그리고요, Тэгээд 빛이 비치면 гэрэл тусвал 숨은 위험, 숨어 있는 여러 가지 위험과 장애물이 분명하게 드러나게 된다. нуугдсан байсан маш олон аюул саад тодгорууч гэсэн тодорхой гарч ирнэ. 그래서 이제 여러분도 그런 기도 하시는지 모르겠어요. Та бүхэн ч гэсэн ингэж залбирдаг болов уу? 하나님, 제가요 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있게 인도해 주세요. Бурхан минь намайг үгийн гэрэл дотор амьдрч чадхаар удирдах өгөөрэй. 말씀의 빛이 비춰야지만 Үгийн гэрэл тусч ижил 우리가 하나님의 뜻을 분명하게 бид 깨닫고 Бурханы үслийг тодорхой ухаар 우리가 가야 될 길도 알게 되고 бид явах ёстой замаа ч гэсэн 또 мэднэ. 마귀가 우리 앞에 놓아둔 여러 가지 유혹들, 장애물들을 분명하게 보고 그것을 피해갈 수가 있으니까. Бас бузар сүнсний бидний урд тавьсан саад дотгоор бэрхшээлүүдийг ч гэсэн хараад тэрнээс хойроод гараад явж чадна. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 빛이 없으면요, Гэрэл байхгүй бол 뭐에 걸려 넘어져도 자기가 뭐 때문에 넘어졌는지 몰라. ямар нэгэн зүйл тэглээд унсан хэрнээ юунд тэгэлснээ мэддэггүй шүү дээ. 빛이 없으면 어디로 가야 될지를 알 수가 없잖아요. Бас гэрэл байхгүй бол хаашаа явахаа мэддэггүй. 그렇잖아요. Тийм биз? 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагсан итгэж 하루하루 살아가는 가운데 өдөр нэг бүрийг өнгөрүүлэн гэ. 늘 하나님 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 저를 인도해 주세요라는 기도를 해야 된다. Үргэлж Бурхны үгийн гэрэл дотор амьдарч чадхаар миний замыг өдөрдөрөө гэд өдөр болгон залбирах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 예수님은 구원받은 성도들에게 빛을 비추라 말씀했어요. Есүс аврагдсан итгэгчнэрд гэрлээ тусгаа гэж айлцсан. 빛을 비춘다는 게 도대체 그럼 무슨 гэрлээ 뜻이냐? тусгана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 첫 번째, Эхнийх нь 성도가 먼저 итгэгч эхлээд 말씀의 빛 가운데 살아가야 된다 그런 뜻이에요. үгийн гэрэл дотор амьдрах хэрэгтэй гэсэн үг. 자, 시편 Дуулал 119편입니다. 119 байна. 시편 119편 Дуулал 119 105절 105 дахь ишлэл. 119장 105절 119-ийн 105. 읽어볼게요. За уншия. Таны үг миний хөлдөх дэнлөө, миний замдах гэрэл. 하나님의 말씀은 구원받은 성도들에게 빛이다. Бурхны үг аврагдсан итгэгч нарт гэрэл гэж байна. 그러니까 성도가 말씀을 따라 살아갈 때 Тиймээс итгэгч үгийн дагуу амьдрах үед 빛 가운데 살아가는 거예요. гэрэл дотор амьдрч байгаа хэрэг байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу?
말씀이 없는 성도는 Үг байхгүй итгэгч 어두운 가운데 있는 거다. харанхуй дотор байна. 매일 우리 이제 식구들한테 말씀 읽어야 된다, 말씀 읽어야 된다는 게 다른 이유가 아니에요. За байнга л анхан дүүстэй өдөр болгон үгээ унших хэрэгтэй гэдэг нь өөр шалтгаан байхгүй. 두 번째, Хоёр дахь нь 빛을 비춘다는 뜻은 гэрлээ тусгана гэдэг нь 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없는 생활을 한다는 뜻이에요. бурхан болон хүмүүсийн өмнө ичих зүйлгүй амьдрна гэсэн. 성경에서 죄는 어두움이라고 말하고 있잖아요. Библиэлд гэм нүглийг харанхуй гэж хэлж байна. 사람이 죄를 지으면 어떻게 돼요? 마음이 밝아져요, 어두워져요? Хүн гэм нүгэл үлжүүл сэтгэл нь ямар байдаг вэ? Гэгээлэг болдгоо, харанхуй болдгоо. 어두워져요. Харанхуй болдог штэ. 그죠? Тийм биз? 여기 죄는 어둠이란 말이에요. Тэгэхээр энэ гэм нүгэл харанхуй байна. 그래서 빛 가운데 삶을 산다, 빛을 비춘다 이 말은 Тэгэхээр гэрэл дотор амьдрна, гэрлээ тусгана гэдэг нь 하나님과 사람 앞에서 부끄러움이 없는 삶을 살아가기 위해서 노력한다는 뜻이에요. бурхан болон хүмүүсийн өмнө ичих зүйлгүй амьдрахаар хичээнэ гэсэн. 에베소서 Эфес 5장을 보겠습니다. 5-аас харъя. 8절 9절 8-9 дугаар эшлэл байна. 에베소서 5장 8절 9절 Эфес 5-ын 8-9 1324 дугаар удас. 한번 읽어볼게요. Уншия. Учир нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. 너희가 전에는 어둠이던 이제는 주 안에서 빛이라. Урд нь та нар харанхуй дотор байсан өдгөө эзэн дотор гэрэл тул. 우리가 빛의 자녀처럼 살아가기 위해서 노력해서 빛의 자녀가 되는 게 아니죠. Тиймээс бид гэрлийн хүүхдүүд болохын тулд хичээгээд гэрлийн хүүхдүүд болдго юм биш. 빛의 자녀가 되었기 때문에 빛의 자녀답게 살아가라 말씀하는 거예요. Гэрлийн хүүхэд болсон учраас гэрлийн хүүхдийн дайтай амьдраа гэж хэлсэн. 자, 그런데 구원받은 성도가 빛의 자녀답게 살아갈 때에 Тэгээ аврагдсан итгэгч гэрлийн хүүхдийн ёсоор амьдрах вэ? 소영할 속에 어떤 열매가 맺힌다? Амьдрал нь ямар үр жимс ургадаг гинөө? 9절에 9-дэр 빛의 열매는 гэрлийн үр жимс нь 모든 착함과 бүх сайн, 의로움과 зөвхт байдал, 진실함에 있다. үнэн байгаа гэж байна. 하나님과 사람 앞에서 Бурхан болон хүмүүсийн өмнө 부끄러움이 없어야 된다는 거예요. ичих зүйл байхгүй байх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 몰래 살짝 죄 짓고 Нууцаар үе гим хийгээл 뭔가 숨기고 싶은 부끄러운 것들이 있으면 우리가 빛 가운데 살 수 없죠. 빛의 자녀답게 살 수 없죠. ямар нэгэн нуухыг хүсэж байгаа тийм гим нүгэл байх юм бол гэрлийн хүүхдийн дайтай амьдрч чадахгүй. 세 번째, Гуравт нь 그리스도인이 빛을 비춘다는 뜻은요. Христэд итгэгч гэрлээ тусгана гэдэг нь 주변 사람들, 우리 주변에 있는 사람들과 거룩하고 화평한 관계를 맺는다 그런 뜻이에요. өөрийн эргэн тойрны хүмүүстэйгээ ариун эв найртай харьцааг үүсгэнэ гэсэн үг. 우리가 구원받기 전에는 있잖아요. Бид аврагдахаас өмнө 세상 친구들하고 같이 뭐 술 마시고 뭐 춤추고 이런 데 따라다녔다 할지라도 за энэ ертөнцийн найзуудтайгаа арх ууж бүжиглэх газар руу очиж исэн ч гэсэн 이제 구원받고 나면 어떻게 됩니까? одоо аврагдсан бол юу болдог вэ? 그런 데서 이제 구별돼야 되겠죠. Тийм газруудаас тусгаарлагдах хэрэгтэй. 로마서 Ром 12장 12 18절 12-ийн 18 байна. 12장 18절 12-ийн 18 1282 дугаар удас. 한번 읽어볼게요. За уншия. Та нарын зүгээс боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 자, 할 수 있거든 주변 사람들과 더불어 평화하라. Боломж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 주변 사람들과 화목한 관계를 맺기 위해서 노력해야 되죠. эргэн тойрны хүмүүстэйгээ эв найртай харилцаатай байхын тулд хичээх хэрэгтэй байсан. 그죠? Тийм биз? 뭐 싸우고 욕하면서 우리가 전도할 수 없잖아요. Муудалцаад хараал хилэнгээ сайн мэдээд хараад чадахгүй шүү дээ. 그잖아요. Тийм биз? 예, 주변 사람들하고 이제 화목한 관계를 맺기 위해서 노력을 해야 되는 게 맞아요. Эргэн тойрны хүмүүстэйгээ эв найртай харилцаатай болно гэдэг нь зөв. 자, 그런데 Гэхдээ 주의할 것이 있다. нэг анхаарах зүйл байна. 구원받지 않은 사람들에게 좋은 말 들으려고 Аврагдсан хүмүүсээс сайн үгийг сонсох гэж. 또는 비난을 받는 걸 피하려고 Бас шүүмжлээс зайлсхийхийн тулд 그들의 죄에 동참하면 된다 안 된다? тэдний гэм нүгэлд хамт орцож болно гинөө болохгүй гинөө. 안 된다는 거예요. Болохгүй гэж. 거룩함을 더럽히면서까지 주변 사람들에게 좋은 관계 맺으려고 해서는 안 된다는 뜻이에요. Ариун байдлаа бохирлон байж эргэн тойрны хүмүүстэй сайн харилцаатай байх болохгүй гэж хэлж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 히브리서 Еврэ 12장 12. 이게 중요한 말씀 드리는 거예요 지금. За одоо чухал үгийг хэлж байгаа. 히브리서 12장 14절 Еврэ 12-ийн 14. (12장 14절입니다) 12-ийн 14 1366 дугаар удас. 읽어봅시다. Уншия.
Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариуслыг мөшгөх тун өвөнгүүгээр хинч эзнийг үзэхгүй болоо. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариуслыг мөшгөх тун 성도는 итгэгч 거룩한 생활을 하면서 주변 사람들과 화목한 관계를 맺어야죠. ариун амьдрангаа тэр дундаа эргэн тойрны хүмүүстэй эв найртай харилцааг үүсгэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 주변 사람들에게 칭찬받고 비난받는 거를 싫어해서 그냥 그들의 죄에 동참하고 이러면 안 된다는 거예요. Эргэн тойрны хүмүүсээ нэг магтаалыг сонсгоо шүүмжлээс зайлсхийхийн тулд одоо эв найртай байж болохгүй гэсэн. 할 수 있다면 최대한 화목과 관계를 맺는 건 맺어야 되겠지만 Боломжтой бол хамгийн сайнаараа эв найртай харилцааг үүсгэх хэрэгтэй. 그러나 죄에는 동참하지 말아야 된다. Гэхдээ гэм нүгэлд хамт оролцож болохгүй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь 그리스도인이 빛을 비추는 삶을 산다는 것은 Христэд итгэж гэрлээ тусгаж амьдрна гэдэг нь 적극적으로 선을 행하는 가운데 복음을 전하는 것을 뜻하는 거예요. итгэвтэйгээр сайныг үйлснээрээ сайн мэдээ тарах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 우리 베드로전서 1-р Петр 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 베드로전서 3장 1-р Петр 3 13절부터 13-аас 16절. 16. 1376 дугаар удас 베드로전서 3장 1-р Петр 3 13절부터 16절. 13-аас 16 байна. 1376. 읽어보죠. За уншия. Та нар сайнны төлөө зүтгэгч болвоос хэн та нарт хор учруулах юм бэ? Харин та нар зөв байдлын төлөө зовсон ч та нар ерөөлтэй. Тэдний сүрдүүлгээс бүү цочирд Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан нандгина. Харин найдварын чин талаар асуух хүн бүрт хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дүлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр хариул. Мөн сайн мэс чанартай бай. Ингэснээр Христ дотор сайнаар бие авч явахыг чинь муучлагчд та нарыг гүтгсэн зүйлдээ ичих болно. 자, 베드로 사도는 구원받은 성도들이 Илж Петр аврагдсан итгэгч нар 주변의 불신자들을 향해서 적극적으로 선을 행해야 될 것을 말하고 있죠. эргэн тойрны үл итгэгч нар руу хандаад итгэвтэй сайныг үйлдэх хэрэгтэй гэж хэлж байна. 13절에 13 дээр 너희가 열심으로 선을 행하면 누가 너희를 헤아리요. та нар сайнны төлөө зүтгэж болоос хэн та нарт хор учруулах вэ? 불신자들이 거짓을 행하고 악을 행하는 것이 무기라면 Үл итгэгч нар хорон мууг үлдээл муу муухай зүйлийг үйлдэнэ гэдэг нь 우리의 무기는 뭐가 되어야 될까요? бидний зэр зэвсэг юу болох хэрэгтэй вэ? 기도와 Залбирал 선을 행하는 것이 무기가 되어야 сайныг 되겠죠. үйлдэх нь бидний зэр зэвсэг болох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 불신자들이 Үл итгэгч нар 악과 거짓을 행하는 것이 무기라면 хорон муу худал хуурмгийг үйлдэх нь зэр зэвсэг нь бол 구원받은 성도는 기도하고 의를 행하는 것이 선을 행하는 것이 무기가 되어야 된다. аврагдсан итгэгч залбирч зөвийг үйлдэх нь сайныг үйлдэх нь зэр зэвсэг нь болох хэрэгтэй. 불신자들이 거짓을 행하고 악을 짓는 것이 삶을 살아가는 방법이라면 Үл итгэгч нар хорон мууг үйлдэл худал хуурмгийг үйлдэх нь амьдралынх нь арга зам бол 구원받은 성도는 аврагдсан итгэгч 정직하고 선을 행하는 것이 삶의 방식이 되어야 된다. шудраг сайныг үйлдэх нь амьдралынх нь хэм маяг болох хэрэгтэй. 성경은 말합니다. Библи хэлж байна. 우리 주변의 불신자들은 구원받은 성도의 삶을 지켜보고 있다고 분명히 말씀하고 Бидний 있어요. эргэн тойронд байгаа үл итгэгч нар аврагдсан итгэгч нарын амьдралыг ажиглан харж байгаа гэж Библи тодорхой хэлж байна. 지켜볼까 안 지켜볼까요? Ажиглаж харж байгаа юу харахгүй юу? 지켜봅니다. Ажиглаж хардаг. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 12절 12 дугаар ишлэл байна. 2장 12절입니다. 2-ын 12 읽어봅시다. уншия. Харийнхан дунд бие зөв авч яв. Ингэснээр тэд та нарыг муу муухайг үйлдэгчд хэмээн гүтгэвч сайн үлсийг чинь хараад түүний харгалзлын өдөр Бурхныг алдаршуулах болно. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가지라. Харийнхан дунд та нар бие зөв авч яв. 너희 선의 행실을 보고 이제 말씀을 듣게 하라는 거잖아요. Та нарын сайн үлсийг чинь хараад үгийг сонсох болно гэж 이 хэлж байна. 보고라는 말이죠. 보고. Энд дээр хараад гэж байгаас 3장 3-ын 1절 2절 1 2 байна. 또 한번 읽어보죠. Уншия. Түүнчлэн эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө захираг. Инхэн нөхрүүдийн чинь зарим нь үгийг даахгүй байгаа ч гэсэн тэд үггүйгээр эхнэрүүдийнхээ бие авч явах байдлаар аврагдана. Тэд та нарын журамт байдал болон эмээхийг чинь ажиглан шүү дээ. 아내된 자들아. Эхнэрүүдээ 특별히 그리스도인 중에서 이제 아내된 자들에게 말하는 거예요. онцгойлон Христэд итгэгч дундаас эхнэр болсон хүнийг хэлж байна. 말로 말미암아 졌고 그 아내의 행위로 말미암아 구원 얻게 하람이라. Үгийг даахгүй байсан ч үйлдэлээрээ одоо сайныг үйлдэ харуулаа гэж байна. 응? 말로 말미암지 않고 그 아내의 행위로 선한 행위로 구원받게 한다.
Үгүйгээр эхнэрүүдийнхээ бие авч явах байдлаар аврагдана гэж байна. Сайн үйлсээр нь аврагдана гэж байна. 왜? Яагаад вэ? 2절에 뭐라고 돼 있어요? Хоёр дээр юу гэж байна? 너희의 두려워하며 정결한 행위를 봄이라. Та нарын журамт байдал болоод эмээхийг чинь ажиглан шүү дээ. 가정에서도 Гэр бүлтэйч тэр, 학교와 직장에서도 сургууль дээр, ажил төрөл дээр ч 주변 사람들은 성도의 삶을 지켜본다는 거예요. эргэн тойрны хүмүүс итгэгчийн амьдралыг ажиглан хардаг. 그래서 구원받은 성도들은 Тиймээс аврагдсан итгэгч нар 주변 사람들에게 적극적으로 선을 행하는 가운데 복음을 전해야 된다. эргэн тойрны хүмүүстэй итгэвтэй сайныг үйлснээрээ сайн мэдээд харах хэрэгтэй. 자, 마태복음 5장으로 다시 돌아가 Матай 볼게요. 5 руугаа буцаж очие. 마태복음 5장 Матай 5 14절부터 16절 14-өөс 16. 다시 한번 읽어보죠. За дахиад хамт уншия. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харвал 구원받은 성도가 적극적으로 선을 행해야 될 대상이 누군지가 나와요. аврагдсан итгэгч нар итгэвтэй сайныг үлдэх хүн нь хинбэ гэдэг нь гарч байна. 15절에 뭐라고 되어 있습니까? 15 дээр юу гэж байна? 집안 모든 사람이라고 되어 있죠. Гэрт байгаа бүгдэд гэж штэ. 집안 모든 사람. Нэ. 그죠? Гэрт байгаа бүгдэд гэж байгааз 14절에는 14 дээр 산 위에는 동네라고 되어 있어요. уулан дээр хот гэж байна. 자, 물어보죠. За асууя. 구원을 받으면 Аврагдвал 누굴 먼저 전도해요? хэн тэглээд сайн мэдээд хараадаг вэ? 저기 해외에 나가서 전도합니까? Тэр гадаад улс руу очиод сайн мэдээд хараадаг вэ? 아니잖아요. Үгүй штэ. 구원받으면 제일 먼저 자기 가족들 전도하게 돼 있어요. Аврагдах юм бол хамгийн эхлээд өөрийн гэр бүлийнхэндээ сайн мэдээд хараадаг. 그죠? Тийм биз? 한 집에 사는 가족들. Нэг гэрт амьдарч байгаа гэр бүлийнхэн нь. 시간이 지나면서 Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөөд 전도의 범위가 조금씩 넓어지죠. сайн мэдээд харах хүрээнд ч гэсэн илүү тэлж томордог штэ. 학교, Сургууль, 직장, ажил төрөл, 멀리 사는 친척들. хол амьдарч байгаа хамаатан садан. 그리고 시간 기회가 된다면 나와 육신적으로는 상관없지만 저기 멀리 사는 사람들에게까지 전도하게 돼 있어요. Боломж олдох юм бол надад махуудын харилцаа хамааралгүй ч гэсэн хол амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн сайн мэдээг тараадаг байна. 맞죠? Тийм биз? 가장 가까운 자기 가족들도 전도 못 한다면 хамгийн ойрхон өөрийн гэр бүлдээ сайн мэдээ тарааж 우리가 чадахгүй. 어떻게 다른 사람들에게 전도할 수 있겠어? 복음 전할 수 있겠어요? Бид яаж өөр бусдад сайн мэдээг тарааж чадах вэ? 자, 우리 역대상 За нэгдүгээр шашдар 4장을 볼게요. 4-өөс харъя. 역대상 4장 Нэгдүгээр шашдар 4. 459-р удас 9절 10절입니다. 9-10 ишлэл байна. 9절 10절. 9-10 уншия. Ябез өөрийн ах дүүсээс илүүгээр хүндлэгдсэн бөгөөд ээж нь түүнийг Ябез гэж нэрлэхдээ учир нь би түүнийг зовлонтойгоор төрүүлсэн юм хэмээжээ. Ябез Израилийн бурханд хандан өө та үнэхээр намайг өрөөх болтугай. Хил хязгаарыг минь өргөсгөж таны мотор надтай хамт байж та намайг гай гамшиг өвчин зовлонгоос хамгаалаач гэж хүссэн бөгөөд бурхан түүний хүслийг гүйцэлдүүлж өгчээ. 야베스라는 사람이 나오죠. Энд дээр Ябез гэдэг хүн гарч байгаа. 야베스라는 이름의 뜻은 슬프다는 뜻이에요. Ябез гэдэг нэрний утга нь гунигтай гэсэн үг. 아마 야베스가 태어날 때에 Магадгүй Ябез төрөх үед 그의 가정에 큰 어려움과 환란이 주어졌던 것 같아요. түүний гэр бүл ч гэсэн маш том бэрхшээл зовлон өгөгдсөн юм шиг 그래서 байна. 어머니가 팀에서 태어난 했죠? 아들의 이름을 야베스 슬프다라고 지은 거예요. Төрж 그냥. байгаа хүүхдийнхээ нэрийг Ябез гунигтай гэж өгч гэж байна. 그런데요, Гэхдээ 성경에는 Библиэлд 그 야베스가 다른 형제들보다 더 존귀한 사람이 됐다라고 돼 있어요. энэ Ябез бусад ахан дүүсээсээ илүүгээр хүндлэгдсэн гэж хэлж байна. 어렵고 힘든 상황 속에 태어난 이 야베스가 Бэрхшээл зовлон донд төрсэн энэ Ябез 어떻게 그 형제들보다 더 존귀한 삶을 살 수가 있었을까? яаж ах дүүсээсээ илүү хүндлэгдээд амьдрч чадсан бэ? 여기 그 이유가 나오죠. Энэ дээр тэр шалтгаан гарч байна. 야베스는 하나님께 기도합니다. Ябез бурханд хандан залбир. 하나님, Бурхан минь 나에게 복에 복을 더하사 나의 지경을 넓혀 주십시오. намайг та өрөөгөөч, хил хязгаарыг минь өргөсгөөч. 이 야베스 기도는 어떤 기도냐면은 Энэ Ябезийн залбирал ямар залбирал вэ 많은 땅을 гэхээр 갖게 해주세요, 많은 재물 갖게 해주세요. 그런 기도한 게 아니에요. маш их газар нутгийг, маш их эд хөрөнгийг өгөөч гэсэн залбирал байгаа. 하나님께 정말 신령한 축복을 구하고
주고 Бурхны тэр сүнслэг ёроолыг гуйж 또 이 복음을 더 많은 사람들에게 전할 수 있는 삶을 살게 해달라고 기도한 거예요. энэ сайн мэдээг олон хүмүүс дамжуулж чадхаар амьдруулж өгөөч гэж залбирсан. 그래서 Тиймээс 야베스는 그 삶이 슬픔으로 고난으로 시작을 했지만 хэдийгээр Ябезийн амьдрал гунигтай зовлонтойгоор эхэлсэн ч гэсэн 나중에는 많은 사람들에게 기쁨의 소식을 전하는 존귀한 삶을 살게 됐다. дараа нь олон хүмүүст баярт мэдээг дамжуулсан үн хүндтэй амьдралаар амьдрсан хүн. 우리도 야베스 같은 삶을 살았으면 참 좋겠어요. Бид нар ч гэсэн Ябезтэй адилхан амьдраасаа гэж 우리가 үнэхээр 구원받기 хүсэж байна. 전에는 여러 가지 육신적으로 뭐 여러 가지 뭐 어렵고 힘든 상황 속에서 혹 구원 받았다 할지라도 Бид 있잖아요. аврагдахаас өмнө ч гэсэн махбодийн бэрхшээл, хэцүү нөхцөл байдал донд магадгүй аврагдсан бол 하나님께 정말 구함으로써 정말 하나님의 신령한 축복을 얻고 Бурхан залбирснараа Бурханы сүнслэг ёроолыг авч 정말 많은 사람들에게 이 복음을 전해서 정말 존귀한 삶을 살아가게 되면 참 좋겠다. олон хүмүүст энэ сайн мэдээг тарааж түгээснээрээ үн цэнтэй амьдраасаа гэж хүсэж байна. 성경에는요. Библиэлд 하나님이 아름답다라고 말씀하신 것이 몇 가지가 있어요. Бурханы үзэгсэнтэй сайхан гэж хэлсэн хэдэн зүйл байгаа. 여러분들은 뭐가 아름다워요? Та бүхэнд юу үзэгсэнтэй байдаг вэ? 여러분들은 무엇을 아름답게 보셔요? Та бүхэн юуг үзэгсэнтэй гэж хардаг вэ? 아름다운 거 없어요? Үзэгсэнтэй зүйл байхгүй юу? 거울 보면서 아름답다 안 그래요? За талент харчаад ямар үзэгсэнтэй мэ гэдгүй юм уу? 아니에요? Тэгдэггүй юу? 왜 이렇게 못생겨서 그래요? Тэгээд ийм царай мот болгоод тэгээд байгаа юм уу? 성경에 하나님께서 아름답다고 말씀하신 것이 몇 가지가 있는데 Библиэлд Бурханы үзэгсэнтэй гэж хэлсэн хэдэн зүйл байгаа. 그 중에 하나가 복음을 전하는 발을 아름답다고 Тэр 말씀했어요. дундаас сайн мэдээг тарааж байгаа хөлийг үзэгсэнтэй гэж хэлсэн. 이사야서 Исая 52장을 볼게요. 52-аас харъя. 이사야서 52장. Исая 52 7절입니다. 7 дугаар ишлэл байна. 829 дугаар удас. 이사야서 52장 7절. Исая 52-ийн 7. 한번 읽어보죠. За уншия. Амар тайвныг сонирдуулж, сайн сайхныг мэдээлж, авралыг сонсгож, чиний бурхан хаанчлах нэ гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээ авчрагчийн хөл уулсын дээр юутай үзэгсэнтэй. 사단에게 매어서 종노릇 하다가 Сатаанд хүлэгдээд боочлогжсэн 영원한 멸망으로 떨어질 수밖에 없는 죄인에게 мөнхийн сүрэл рүү хаягдахаас өөрөө аргүйсэн нүгэлтнийг 가장 좋은 소식, 가장 복된 소식이 있다면 뭘까요? тийм нүгэлтэнд хамгийн сайхан ёроолтой мэдээ байна гэвэл тэр нь юу вэ? 구원의 말씀이겠죠. Авралын үг гэж таарна шүү 제사함의 дээ. 말씀, 그죠? Гим нүглийн уучлалын үг. 이 말씀에 보면 Гэтэ энэ үгнээс харвал 복음을 전하기 위해서 산을 넘는 자의 발이 아름답다 말씀했어요. сайн мэдээг тараахын тулд уусыг давж байгаа хөл юутай үзэгсэнтэй вэ гэж байна. 산을 넘는다는 것은 산을 넘는 건 어려운 일이잖아요. Уусыг давна гэдэг чинь бэрхшээлтэй хэцүү зүйл шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 복음을 전하기 위해서 산을 넘는다 이 말은 Тэгээ сайн мэдээ тараахын тулд уусыг давна гэж байгаа. 많은 어려움 속에서도 복음 전하는 모습을 설명하는 거예요. Маш олон бэрхшээл дунд ч гэсэн сайн мэдээ тарааж байгаа дүр төрхийг хэлж байна. 많은 반대와 또 어려움 속에서 또 복음을 전하는 그 모습을 하나님은 아름답다라고 말씀하시는 거예요. Олон эсэргүүцэл нүүр тулж байгаа тийм хавчлагтай ч гэсэн даваад сайн мэдээ тарааж байгаа дүр төрхийг бурхан үзэгсэнтэй 우리는 гэж 잘 알고 있어요. бид нар сайн мэдж байгаа. 노력하지 않고도 쉽게 얻어지는 것은 가치가 있어요, 없어요? Хичээхгүйгээр амархан олддог зүйлд үнц нь байгаа юу байхгүй юу? 그건 가치가 없어요. Тийм зүйлд үнц нь байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 쉽게 얻어지는 것은 가치가 없다는 거 우리도 잘 알고 있어요. Амархан олддог зүйл бидэнд үнц энэгүй гэдгийг бид сайн мэддэг. 맞죠? Тийм биз? 가치 있는 것은 반드시 많은 희생과 수고가 들어가게 돼 있어요. Үнц энэтэй зүйлийг олж авахын тулд маш их золиослол хөдөлмөр шаардагддаг. 왜 전도하는데 많은 어려움이 있을까요? Яагаад сайн мэдээ тарахад маш их бэрхшээл байна вэ? 피우고 가치 있는 것이기 때문에 그런 거예요. Үнц энэтэй эрхэм зүйл учраас тэгэж байна. 이 세상에 막 금이 잔뜩 깔려 있다고 합시다. За энэ ертөнцийн алт дүүрэн байна гэж бодъё. 가치 있을까요, 금이? Алтанд үн байгаа, үнц нь байгаа юу? 금은 가치 없는 거예요, 그러면. Алт бол үнц нь байхгүй. 맞죠? Тийм биз? 그 금을 얻기 위해서는 많은 희생과 수고가 필요하잖아요. Тэр алтыг олж авахын тулд маш их хичээл зүтгэл золиослол шаарддаг штэ. 경기에 나가서 뭔가 좋은 성적을 얻으려면 남모르는 많은 연습과 수고, 땀을 흘려야 돼요. Тэмцээнд ороод сайн үр дүнд хүрэхийн тулд бусдын мэдлгүй маш их хичээл зүтгэл хөлсөө туслуулах хэрэгтэй. 맞잖아요. Тийм биз?
그게 하나님 보실 때 그게 사람들 보기에도 귀하고 아름다운 것처럼 Тэр нь хүнийг харахад эрхэм үзэгсэнтэй байдаг шиг. 구원받은 성도가 많은 어려움과 반대와 핍박 중에도 복음을 전해서 한 사람이 영원히 구원받을 때에 Аврагдсан итгэгч маш олон бэрхшээл одоо хавчлага эсэргүүцэл дунд ч гэсэн сайн мэдээг тараах үед 하나님 그게 귀하고 아름답다고 말씀하시는 거예요. Бурхан үүнийг эрхэм үзэгсэнтэй гэж хэлж байна. 자, 그런데 Гэхдээ 자, 구원받은 성도가 이제 빛을 비추기 위한 삶을 살려면 어떻게 살아야 되느냐? аврагдсан итгэгч гэрлээ тусгаад амьдрахын тулд яаж амьдрах хэрэгтэй? 자, 마태복음 5장으로 다시 돌아가 보죠. Матай 5 руу буцаж очие. 마태복음 5장 Матай 5. 14절부터 16절을 다시 한번 읽어볼게요. За 14-өөс 16-ыг дахиад хамт уншъя. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээр хот нуугдаж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 주님은 그리스도인들이 빛을 비추는 삶을 살기 위해서는 Итгэгчнэр Христийн гэрлийг тусгаад амьдрахын тулд 어떻게 해야 되는가 하는 것을 말씀해 주셨는데 яах ёстой вэ гэдгийг хэлж байна. 첫 번째가 Эхнийх нь 주 안에 거해야 된다는 거예요. эзэн дотор байх ёстой гэж байна. 보세요. Хараарай. 15절에 15 дээр 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니. хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. 등경 위에 두죠. 당연한 얘기죠. Дэнлүүний суурин дээр тавина гэдэг чинь ойлгомжтой зүйл өстэй. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 어디 있어야 될까요? Аврагдсан итгэгч хаана байх ёстой вэ? 세상이 아니고 ертөнц бус 주 안에 있어야 되겠죠. эзэн дотор байх хэрэгтэй. 주 안이 어디예요? эзэн дотор гэдэг нь хаана вэ? 교회를 말하는 거예요. Чуулганыг хэлж байна. 교회와 떨어져서 내가 세상에 빛을 비추며 산다? Чуулганаас салангад би энэ ертөнцийн гэрлээр амьдрнаа. 교회를 떠나서 내가 복음 전하며 산다? Энэ чуулганаас тусдаа би сайн мэдээ тараагаад амьдрнаа. 말이 안 되는 거예요. Энэ таарахгүй байна. 예수님은 Есүс 등불을 켜서 등경 위에 두는 것처럼 дэнлүү асаага дэнлүүний дээр тавьдгаа гэсэн шиг. 마땅히 두어야 될 자리에 두는 것처럼 Зайлшгүй тавих ёстой байранд тавьж байгаа шиг. 구원받은 성도도 구원받은 후에 마땅히 있어야 될 곳에 있어야 된다고 말씀하시는 Аврагдсан 거예요. итгэгч гэсэн аврагчнаас хойш зайлшгүй байх ёстой газар та байх хэрэгтэй гэж хэлж байна. 거기가 어디다? Тэр нь хаана гинөө? 교회 안에, Чуулган 주님 дотор. 안에, Эзэн дотор. 말씀 안에, Үгэн дотор. 교제 안에를 말하는 거예요. Нөхөрл доторхыг хэлж байна. 이것을 가리켜서 주 안에 거하는 생활을 한다라고 말하죠. Үүнийг хэлэхдээ эзэн доторх амьдралаа гэж хэлдэг. 요한복음 15장에도 Иохан 15 дугаар бүлэг. 예수님은 구원받은 성도들에게 내 안에 거하라 말씀했어요. Есүс аврагсан итгэгчнэрт миний дотор байгтун гэж хэлсэн. 내 안이 어디라고요? Миний дотор гэдэг нь хаана гинөө? 교회를 말한다 그래요. Чуулганыг хэлж байна. 그래서 구원받은 성도가 Аврагсан итгэгч 빛을 비추는 삶을 살기 위해서는 гэрлээ тусгаж амьдрахын тулд 나 자신이 먼저 би өөрөө эхлээд 주 안에 거해야 된다. эзэн дотор байх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 두 번째는 Хоёр дахь нь 빛을 가리는 생활을 버려야 된다는 거예요. гэрлийг халахдаг амьдралаа хаях хэрэгтэй. 15절에 보면 15-аас 10. 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니한다. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор тавьдаггүй. 당연한 얘기죠. Энэ ойлгомжтой өстэй. 응? 등불 켜가지고 그릇에 덮어놓으면 안 되잖아요. Дэнлүү асаачаад саваар тагилчиж болохгүй шүү дээ. 자 물어봅시다. За асууя. 등불을 켜서 말 아래 덮어둔다. 그릇에 덮어둔다는 건 무슨 뜻일까요? Дэнлүү асаагаад самны доор тавина гэдг нь юу гэсэн үг вэ? 구원받은 성도가 육신에 먹고 사는 육신의 문제에 얽매여 있는 걸 말하는 거예요. Аврагдсан итгэж идэж уух амьдрал махбодын асуудалтай хүлэгдсэн байгааг хэлж байна. 구원받았는데 Аврагдсан хэрнээ 성도가 육신의 일을 우선한다면 итгэгч махбодын ажлаа нэг тавьбал 육신의 일을 우선한다면 махбодын ажлаа нэг тавьбал 당연히 복음 전할 수 없죠. ойлгомжтой сайн мэдээ тарах 이런 боломжтой. 분들 있잖아요. 꼭 Ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. 내가 지금 중요한 일 있어가지고 다 끝나고 나면 그때 교제 나오겠다고. За би одоо чухал ажилтай. Энэ бүх ажлаа зэгслээ дуусгачих юм бол нөхөрлөлтөө 내가 очиж. 지금은 바쁜 일 있어가지고 이거 다 끝나고 나면 그때서 Би 전도하겠다고. одоо завгүй байна. Энэ бүх ажлаа зэгцэлчих юм бол дараа нь сайн мэдээ тараа. 전도합니까? Сайн мэдээ тараадаг 또 уу? 다른 육신의 문제 얽매이는 거예요. Дахиад өөр махбодын асуудалтай хүлэгдэнэ. 여러분 우리가 이 땅에 살아가는 동안에는요 Хүмүүсээ бид бүхэн энэ газар дээр амьдрах хугацаанд 육신의 일이 없을 수가 없어요. махбодын ажил байхгүй байх аргагүй. 맞죠? Тийм биз? 돈도 벌어야 돼요. Мөнгө олох 직장도 다녀야 돼요. ажил төрөл хийх 학교도 가야 хэрэгтэй. 되고요. Сургууль сурах хэрэгтэй. 시험도 쳐야 돼요. Шалгалт өгөх хэрэгтэй. 맞잖아요. Тийм биз? 육신의 일은 항상 주어져요. Махбодын ажил бол байнга байдаг. 근데 구원받은 성도가 Гэтэ аврагдсан итгэгч 육신의 일을 먼저 하면
Махбодийн ажлаа эхлээд хийвэл 전도할 수 없어요. сайн мэдээ тарах боломжгүй. 우리는 육신의 일을 할 일이 없어가지고 전도하는 게 아니죠. Бид хийх ажилгүйдээ сайн мэдээ тараадаг юм биш шүү дээ. 그럼에도 불구하고 복음 전하는 일을 우선하는 것이다. Тэгсэн ч гэсэн сайн мэдээ тарах ажлыг нэн тэрүүнд тавьдаг. 요한복음 4장에 보면 Иохан 4-р бүлгээс харвал 예수님께서 사마리아 우물가에서 한 여인을 만나 전도하신 사건이 기록되어 있어요. Есүс Самар хотгийн дэргэд нэгэн эмэгтэйтэй уулзаад сайн мэдээ тараасан үйл явдал бичигдсэн. 예수님은 육신적으로 많이 피곤하셨고 목마르신 상태에 있었어요. Есүс махбодийн хувьд ч гэсэн дэндүү ядарсан, цангасан байр байдал. 제자들이 음식을 사러 동네에 들어간 동안에 Шавнар нь хоол хүнс авахаар тэр хот руу орох хугацаанд 예수님은 우물가에서 한 여인을 만나 전도하셨어요. Есүс хотгийн дэргэд нэгэн эмэгтэйтэй уулзаад сайн мэдээ тараасан. 나중에 제자들이 음식을 사갖고 와서 예수님께 드세요라고 이제 드리니까 Дараа нь Шавнар нь хоол хүнс судалцаж авчаад Есүс идээрэй гэд хэлсэн чинь 예수님께서 이렇게 말씀하시죠. Есүс ингэж хэлдэг. 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다. Надад та нарын мэдэхгүй идэх хүнс байна. 그 저자들이 물어봐요. Гэтэл Шавнар нь асуудаг. 누가 예수님한테 먹을 걸 갖다 드렸지? Хин Есүс идэх юм аваачаад өгч. 그때 예수님이 이렇게 Тэр 대답하십니다. үед Есүс инхүү хаяа. 요한복음 4장 Иохан 4 34절입니다. 34-р шүү дээ. 요한복음 4장 34절. Иохан 4-ийн 34. 4장 34절 읽어보죠. 4-ийн 34-ийг уншия. Есүс тэдэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм. 나의 양식은 Миний хүнс бол 내가 추구하는 것은 миний хүсэж байгаа зүйл бол 예수님은 육신적으로 많이 피곤하고 배고프고 목마르셨지만 Есүс махбодийн хувьд дэндүү ядарсан, өлсөн, цангаж исэн ч гэсэн 그런 중에도 죄인에게 먼저 전도한 일을 먼저 하셨다. тэгсэн ч гэсэн нүгэлтэнд эхлээд сайн мэдээ тараахыг сонгосон. 주님의 이 모습은 우리에게 무엇을 교훈한다? Есүсийн энэ дүр төрх бидэнд юуг сургамжилж байна вэ? 우리가 육신에 해야 될 일이 많이 있어요. Бидэнд махбодийн хийх ажил зөндөө олон байна. 하지만 Гэвч 그 가운데서 먼저 주님의 일을 복음 전하는 일을 우선해야 될 것을 교훈하시는 것이다. тэр дундаа эзний ажил сайн мэдээ тараах ажлыг нэн түрүүнд тавих хэрэгтэй гэдгийг сургамжилж байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 등불을 켜서 말 아래 두지 말아야 된다. дэндүүг асаагаад самны доор тавьж болох. 무슨 뜻이라고요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 육신의 일을 우선함으로 Махбодийн ажлаа нэг түрүүнд тавьснаар 복음의 빛을 가리는 일을 하지 말아야 된다. сайн мэдээний тараах ажлыг халахалж болохгүй гэсэн. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 참 이렇게 말씀을 드려도 우리 식구들 중에는 Ингэж хэлээд байхад манай ахын дүүс 뭐 дотор 육신의 일 있으면 교회 빠지고 말씀 빠지는 거를 뭐 당연하게 생각하는 사람들이 너무 많아. махбодийн ажил байх юм бол үгээ таслах, нөхөрлөлөө таслахыг ойлгомжтой гэж боддог хүмүүс дэндүү олон байна. 주일날에 뭐 육신의 일 있으면요 빠지는 걸 너무 당연하게 생각해. Эзний өдөр махбодийнх нь ажил гараад ичих юм бол таслаа гэдгийг дэндүү амархан боддог. 말로는 알겠다고 해요. Амаар бол ойлголоо 그렇죠. ойлголоо. 주님의 일 우선해야죠. Тийм ээ, 에зний ажил шиг нэг тавих хэрэгтэй 근데 шүү дээ. 육신의 일 있으면요 교제 빠지고 말씀 빠지는 거를 너무 당연하게 생각을 해. Тэгээ махбодийн ажил гараад ирэх юм бол үгээ таслах, нөхөрлөлөө таслахыг дэндүү амархан тооцдог. 잘못된 거예요. Энэ буруу зүйл. 두 번째, Хоёрт нь 등불을 켜서요 дэнлүүгээ асаагаад 침상 아래 두지 말아야 된다는 거예요. орон доор тавьж болох. 누가복음 Луг 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 누가복음 8장 Луг 8 16절. 16 дугаар ишлэл. 1165 дугаар удас 8장 16절 8:16 읽어보죠. уншия. Хинч дэнлүү асаагаад самны доор нуух юм уу орон доор тавьдаггүй. Харин орж ирэхсэд гэрэл харуулахын тулд дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. 평상은 우리 앉고 쉬고 눕는 곳이죠, 그죠? За энэ ор гэдэг нь бидний амарч хөвтөж тэгдэг газар шүү дээ, тийм ээ? 우리도 육신이 있기 때문에 피곤할 때는 쉬어야 됩니다. Бид нар махбодтой учраас ядрах юм бол амрах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 근데 쉬는 거하고 게으른 것은 다른 것이다. Тэгээ амарна гэдэг нь болоод залхуурна гэдэг нь хоорондоо өөр. 등불을 켜서 침상 아래 둔다 이 말은 Дэнлүүг асаагаад орон доор тавина гэдэг нь 구원받은 성도가 게으르고 나태한 생활을 하는 것을 말하는 거예요. аврагдсан итгэгч залхуу хойрог амьдрахыг хэлж байна. 터키 속담에 이런 말이 있어요. Түүрх зөөрөнд ийм үг байдаг. 아기는 한 마리 마귀에게 붙잡혀 있지만 Хоромоо хүн бол нэг бузар сүнсэнд баригдсан байдаг. 게으른 사람은 Харин залхуу хүн 1000마리 마귀에게 붙잡혀 있다. мянган бузар сүнсэнд баригдсан байдаг. 게으른 사람은 진짜 아무것도 못 한다는 거예요. Тэгэхээр залхуу хүн жинхнээсээ юу ч хийж чадахгүй. 이사야서 Исая 56장을 보겠습니다. 56-аас харъя. 이사야서 56장 Исая 56
9절부터 9-өөс 10절이에요. 10 байна. 888 дугаар 833 дугаар удас 이사야서 56장 Исая 56 9절 10절 9-10 дугаар ишлэл 읽어보죠. уншия. Гэрийн бүх араатна ойн бүх амьтдаа итгэхээр ирэх тун харуулуудан сохор тэд бүгд юуч мэдэхгүй. Тэд бүгд унтаж хэвтдэг зөөрмөглөх дуртай хуцах чадваргүй хэлгүй ноход юм. 하나님은 과거 유대 종교가들에게 이 말씀하신 거예요. Бурхан өнгөрсөн юдэн шашны зүтгэлнүүдэд энэ үгийг хэлсэн. 이 저들은 Тэд 꿈꾸는 자요, 누운 자요, 잠자기를 좋아하는 자들이라. зөөрмөглөх дуртай хуцах чадваргүй унтаж хэвтэхтэй дуртай байдаг. 무슨 뜻이에요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 게을렀다는 거예요. 게을렀다. Залхуу байна гэдгийг хэлж байна. 하나님의 종들이 게을렀다는 거죠. Бурханы зарцнаар залхуу байна гэж байна. 우리가 구원받기 전에는 Бид нар аврагдахаас өмнө 게으른 삶을 살았다 할지라도 залхуу амьдрсан ч гэсэн 구원을 받고 나면 аврагдсны дараа 부지런한 삶을 살아야 된다. ажилсаг байх хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 잘 보세요. Сайн хараарай. 세상 사람들은 Энэ ертөнцийн хүмүүс 육신의 일만 하면 돼. махбодын ажлаа хийхэд л болно. 우리는 뭐 해야 돼요? Бид юу хийх хэрэгтэй? 육신의 일도 해야 되고 махбодын ажлаач хийх хэрэгтэй. 신앙생활도 해야 되잖아. Итгэлээрээ ч амьдрах хэрэгтэй шүү 맞죠? дээ. Тийм биз? 부지런하지 않으면 신앙생활 못 해요. Ажилсаг биш бол итгэлээрээ амьдрах чадахгүй. 세상 사람들은 Энэ ертөнцийн хүмүүс 세상 것만 얻으면 돼. энэ ертөнцийн зүйлсийг л олж авах. 근데 우리는 харин бид 열심히 일해가지고 세상 것도 얻고 신령한 것도 얻고 хичээнгүйлэн ажил хийгээд ертөнцийн зүйлсийг ч олж авна, сүнслэг зүйлсийг ч олж авна. 또 우리가 얻은 육신의 것 가지고 또 사람들 전도도 해야 되잖아. Бас өөрсдийнхөө махбодын зүйлээр дамжуулан олж авсан зүйлээрээ бусдад сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 구원받은 성도들은요, Тиймээс аврагдсан итгэгч нар 구원받기 전보다 2배, 3배 정말 부지런해야 돼. аврагдахаас өмнөхөөс илүү 2 дахин ажилсаг хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. 부지런하지 않으면 신앙생활 할 수가 없어요. Ажилсаг биш л бол итгэлээр амьдрах боломжгүй. 많은 그리스도인들이 Олон Христэд итгэгч нар 뭐 주님의 뜻을 알지만 사실은 게으름에 빠져 있기 때문에 신앙생활 잘 못하는 경우도 많아요. Есний хүслийг мэддэг ч гэсэн залхууралт авчихсан учраас итгэлээрээ сайн амьдрч чадахгүй тохиолдол олон байдаг. 그래서 우리는요, Тиймээс бид 어떤 목사님 이런 얘기를 했거든요. нэг пастор ингэж хэлсэн. 신앙생활이 뭐냐? Итгэлийн амьдрал гэж 결국 юу вэ? 게으름과의 싸움이다. Гэтэл залхууралтайгаа тэмцэхээ гэсэн. 어떤 분이 그렇게 얘기를 했는데 저는 그 말이 참 맞다고 생각을 해요. Нэг хүн ингэж хэлсэн би энэ үгийг зөв гэж бодож байна. 맞아요. 신앙생활은 Тийм ээ зөв. Итгэлийн амьдрал бол 게으름과의 싸움인 거예요. залхууралтай тэмцэх. 게을러선 신앙을 할 수 없어요. Залхууган итгэлээр амьдрч чадахгүй. 우리는 Бид нар 정말 게을러지는 거 두려워해야 돼요. залхуурлаас айх хэрэгтэй. 또 세 번째, Бас гуравт нь 빗된 삶을 가리는 게 또 하나가 뭐냐면은 гэрэл болсон амьдралаа халахалдаг дахиад нэг зүйл нь юу вэ гэхээр 등불을 켜서 몸속에 두지 말아야 된다는 거예요. дэнлүүгээ асаагаад даалт газар тавьж болохгүй. 누가복음 Луг 11장 11 33절입니다. 33 дугаар ишлэл байна. 33절. 33 특별히 부지런을 해야 된다고 말씀을 드렸는데 онцгойлон ажилсаг байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 특별히 임원들이나 이제 봉사자들 같은 경우는 За онцгойлон үйлчлэлийн баг болон үйлчлэлтэй итгэгч нарын хувьд 더 부지런해야 되겠죠, 그죠? илүү ажилсаг байх хэрэгтэй. 왜냐하면 오는 시간에 똑같이 오고 가는 시간에 똑같이 가면은 ахын дүүс 합당치 않은 거예요. ахын дүүстэйгээ адилхан цагт ирээд адилхан цагт явдаг бол энэ зохисгүй байна. 주님께서 교회 안에 일꾼을 세우시고 봉사의 직분을 맡겨주신 것은 Эзэн чуулган дотор ажилчдыг босгоод үйлчлэлийн өөрөг албыг даалгаж өгсөн нь 섬기라고 맡겨주신 거거든요. үйлчил гэж даалгаж өгсөн. 근데 섬겨야 될 사람이 남들 올 때 똑같이 오고 똑같이 가면 그거는 섬기는 모습이 아니잖아요. Үйлчлэх ёстой хүн бусад хүн ирж байгаа цагт ирээд явж байгаа цагт явах юм бол эн чинь үйлчилж байгаа хэрэг биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 특별히 교회 안에서 이제 우리 이제 새신자분들도 이제 수료하면 봉사를 이제 하시게 될 텐데 Тиймээс одоо энэ сууж байгаа шинэ итгэгч нарын сургалтанд оролцож байгаа хүмүүс маань ч гэсэн төгсчих юм бол үйлчлэл дааж авна. 봉사를 하게 되면 봉사하기 전보다 더 부지런하게 신앙생활을 해야 되겠다는 마음을 먹어야 돼요. Тэгэхээр үйлчлэл даагаад авчихсан бол үйлчлэл хийхээсээ өмнөхөөс илүү ажилсаг байх ёстой юм байна гэсэн сэтгэлтэй шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. 그래야지만 정말 주님을 올바르게 섬길 수 있어요. Тэгжижил эзэн зөвөр үүсэж 자, 누가복음 11장 Луг 11 33절입니다. 33 дугаар ишлэл байна. 읽어봅시다. Уншия. Хинж дэнлүү асаагаад даалт газар юм уу эсвэл самны доор тавьдаггүй. Харин орж ирэхсэд гэрэл харуулахын тулд
дэндүүний суурин дээр тавьдаг. 예수님은 사람이 등불을 켜서 우물속에 두지 않는다 그랬죠. Есүс хинч дэндүү асаагаа далд газар тавьдаггүй гэсэн. 이 옛날에는 이제 지금은 뭐 냉장고들이 다 집집마다 있어가지고 Одоо хөрөгч бол айл болгонд л байгаа шүү дээ, тийм ээ. 옛날에는 이제 그런 게 없기 때문에 그 땅을 파가지고 거기다가 이 야채나 곡물이나 이런 것들 저장했잖아요. Гэтэ дээр үед болохоор тийм зүйл байхгүй байсан учраас газар ухаал дээр зойрондоо одоо ногоогоо ч юм уу хоол хүнсээ хадгалдаг байсан шүү дээ. 근데 우물속은 어두워요. Гэхдээ энэ далд газар гэдэг чинь харахгүй 빛이 들어오지 않잖아요. гэрэл орж ирэхгүй. 등불을 켜서 우물속에 둔다는 게 무슨 뜻이냐면은 Гэтэ дэндүүгээ асаагаа далд газар тавина гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원을 받았는데 Аврагдсан хэрнээ 어두운 생활, 부끄러운 생활 한다는 걸 뜻하는 거예요. харанхуй амьдрал, ичхүүртэй амьдралаар амьдрнаа гэдгийг хэлж байна. 우리가 구원받고 전혀 죄를 안 지을 수는 없죠. Бид аврагснаас хойш огт гэм нүгэл хийх боломжгүй биш. 하지만 죄를 짓는다면 즉시 회개하고 돌이켜야 됩니다. Гэвч гэм нүгэл үлдэх юм бол тэр даруй гэмшээд эргэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그리고 같은 죄를 반복해서 짓지 않도록 노력해야 Тэгээд 되잖아요. адилхан гэм нүглээ давтан хийхгүй байхаар хичээх хэрэгтэй. 요한일서 Нэгдүгээр Иохан 찾아볼게요. хайж олъё. 요한일서 1장 Нэгдүгээр Иохан 1 8절 9절입니다. 8 9-р эшлэл. 요한일서 1장 8절 9절 Нэгдүгээр Иохан 1-ийн 8 9 읽어보죠. уншия. Бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдийгөө мэхэлж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улайвал итгэмжид зөвд тэрээр нүглийг маань уучилж бүхий л зөв бусаас биднийг цэвэрлэн. 이 요한일서는 нэгдүгээр Иохан ном 성도들의 올바른 교제를 알려주기 위해서 기록된 말씀이에요. итгэгчнэрийн зөв нөхөрлийн талаар хэлж өгөхийн тулд бичигдсэн. 구원받은 성도가 죄를 지은 후에 죄를 숨긴다면 교제가 끊어져요. Аврагдсан итгэгч аврагдсанаас хойш гэм нүгэл үлдээд гэм нүглээ нуух юм уу гэх юм бол 교제가 끊어진다고. 교제가. нөхөрлөл тасарна. 어? 하나님과의 교제가 끊어지죠. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл 그럼 말씀을 들어도 ийм үгийг сонссон ч 안 깨달아져. ухаарагдахгүй. 구원의 기쁨을 잃어버려요. Авралын баяр хөөрөө алдана. 교제에 참여하고 싶은 마음, 형제자매와 함께 봉사하고 싶은 마음 이런 것도 없어져 버려요. Нөхөрлөлтөд оролцъё гэсэн сэтгэл, ахын дүүстэйгээ хамтаа үйлчлэе гэсэн сэтгэл нь алга болно. 경험해 보셨죠? Үүнийг мэдэрч үзсэн биз дээ? 어? 구원받은 성도가 죄 아무튼 가운데서 그렇지? 거하잖아요. 죄를 짓잖아요. Гэм нүгэл дотор байгаа л гэм нүгэл үлдэх юм бол 어두운 가운데 있기 때문에 빛이 안 비친다니까. харанхуй дотор байгаа учраас гэрэл тусахгүй. 음속에 있으면서 햇빛 받을 수는 없잖아요, 우리가. Далд газар байгаа хэрнээ бид нарны гэрлийг авах боломжгүй шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 그래서 죄에서 구별되는 생활을 하려고 노력할 뿐만 아니라 Тиймээс гэм нүглээс тусгаарлагдъя гэж хичээхээр зогсохгүй. 혹시라도 실수하고 죄를 지었다면 Магадгүй алдаа гаргаад гэм хийсэн бол 정말 철저하게 그 죄에서 돌이켜야 된다. тууштай бүрэн энэ гэм нүглээсээ эргэх хэрэгтэй. 그래야지만 Тэгжижил 주님과 하나님과 또 성도들과의 교제가 회복된다는 거예요. Бурхан эзэн итгэгч нартай нөхөрлөх нөхөрлөн сэргэнэ. 여러분도 그런 경험이 있을 거예요. Та бүхэн ч гэсэн ийм тохиолдол 죄를 байгаа. 짓고 나면 Гэм хийсний дараа 주일날 교제 나오고 싶어 안 나오고 싶어요. эзний өдөр нөхөрлөө ирэхийг хүсдэггүй юу? 안 잡아서 몰라요? 안 지어봐가지고 모르냐고. За хийж үзээгүй болохоор мэдэхгүй байна уу? 주일 죄 지면은 교회 나오고 싶어요 안 나오고 싶어요? Гэм хийвэл нөхөрлөлтөө сүмрүүгээ ирэхийг хүсдэггүй юу? 안 나오고 싶어. Хүсдэггүй. 그잖아요. Тийм биз? 마음이 식어지거든 벌써. Аль хэдийн сэтгэл нь хөрчдөг. 그런데 Тийм ээ. 자백하고 돌이키면 Одоо өчөөд ирэх юм бол 하나님께서 그 교제를 나오고 싶은 마음을 다시 회복시켜 주셔. Бурхан нөхөрлөлтөө ирэх гэсэн сэтгэлийг нь дахин сэргээж өгдөг. 네? 그래서 우리가 주님과의 교제, 성도들과의 교제를 회복하려면 반드시 죄를 자백하고 돌이켜야 된다는 거예요. Тиймээс бид эзэнтэй нөхөрлөх нөхөрлөл, итгэгч нартайгаа нөхөрлөх нөхөрлөлөө сэргээхийн тулд гарцаагүй гэм нүглээ улаагаад эргэх хэрэгтэй. 자, 그리스도인이 빛을 비추기 위해서는 어떤 삶을 살아야 되느냐? Христэд итгэгч хүн гэрлээ тусахын тулд хэрхэн амьдрах хэрэгтэй 첫 вэ? 번째가 뭐다? Эхнийх нь юу вэ? 주 안에 거하는 생활을 해야 된다. Эзэн дотор байдаг амьдрал байна. 네? 두 번째는 Хоёрт нь 빛을 가리는 것들을 버려야 된다는 거예요. гэрлээ халахалдаг зүйлсээ хаях хэрэгтэй. 자, 첫 번째가 뭐라 그랬죠? Эхнийх нь юу гэж хэлсэн 등불을 бэ? 껴서 말 아래 두지 않는다. Дэнлүүгээ асаагаад самны доор тавьдаг. 육신의 일을 우선하지 않는다는 거예요. Энэ нь махбодын ажлаа нэн түрүүнд тавихгүй гэсэн үг. 두 번째, Хоёрт нь 등불을 켜서 딘두가 침상 아래 두지 있어가? 아니한다. орон доор тавьдаггүй гэсэн. 게으르고 나태한 생활을 하지 않는다는 거예요. Залхуу хойрог амьдрахгүй гэсэн үг. 육신이 정말 아프고 피곤할 때는
쉴 수밖에 없겠죠. Махбод өвдчихсэн юм уу ядарсан тохиолдолд амархаас өөр аргагүй шүү дээ. 네, 계속 게으른 가운데 거하면 안 된다. Үргэлжлүүлэн залхуурал дундаа байж 세 болох. 번째, Гуравтан 등불을 음속에 두면 안 된다. дэндүүгээ даал газар тавьж болохгүй. 부끄러운 죄, 숨은 죄를 버리고 자백하고 돌이켜서 교제 회복해야 된다. Ичгүүртээ нуугдсан гэм нүглээч гисэн ил болгоод өөрийгөө улайгаад эргэж ирэх хэрэгтэй. 자, 그리고 기억할 것이 있어요. Тэгээд нэг санах хэрэгтэй зүйл байна. 하나님이 사실 성경 전체가 다 약속이죠. Үндэ энэ Библи бүхэлдээ амлалт. 성경 전체가 다 하나님의 약속인데 Библи бүхэлдээ Бурхны амлалт. 우리가 бид нар 힘있게 신앙생활을 하기 위해서 반드시 마음에 기억해야 될 말씀이 있다. хүчтэй итгэлээр амьдрахын тулд зайлшгүй сэтгэлдээ санах хэрэгтэй үг байна. 마태복음 6장 Матай 6 33절이에요. 33 дахь ишлэл байна. 6장 33절. 6-гийн 33 읽어봅시다. За уншия. Гагцгүй эхлээд Бурхны хаанчлал ба зөв байдлыг хайгтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно. 주님은 구원받은 성도들이 먼저 하나님의 나라와 하나님의 일을 구할 때에 Эзэн эхлээд аврагдсан итгэгчнэр Бурхны хаанчлал болон Бурхны ажлыг ирэх үед 어떻게 한다? яадаг гэнэ үү? 육신에 필요한 것도 더해 주신다 말씀했어요. Махбод нь хэрэгтэй зүйлийг ч гэсэн нэмж өгнө гэж айлтж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그래서 그리하면 Тэгвэл 이렇게 하면 너희가 이렇게 한다면 나도 이렇게 해주겠다 약속하신 чи 거예요. ингэж хийх юм бол би ч гэсэн чамд ингэж хийж өгье гэж амлаж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그래서 우리가 이 말씀을 붙잡고 Тиймээс бид энэ үгнээс зураад 하나님 약속하신 거 지키시니까 Бурхан амлалтаа гарцаагүй сахдаг учраас 우리가 하나님의 약속을 붙잡고 힘있게 담대하게 신앙생활을 해야 된다는 거예요. бид Бурханы амлалтаас зураад хүчтэйгээр зоригтой итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 오늘 세상 속의 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 드렸는데 Өнөөдөр ертөнц дундах Христэд итгэгч гэсэн сэдвэр үгээс сурлаа. 구원받은 성도는 어둠 가운데 있지 않고 빛 가운데 산다고 말씀드렸어요. Аврагдсан итгэгч хаанхууд бус гэрэл дотор амьдралгаа гэж хэлсэн. 자, 우리는 세상의 빛으로 이 땅에 살고 있다. Бид нар энэ ертөнцид амийн гэрэл болон амьдарч байна. 빛을 비추기 위해 살고 있다. Гэрлээ тусахын тулд амьдарч байна. 누가복음 8장 Лук 8 8장 17절입니다. 8-ийн 17 байна. 8장 17절 8-ийн 17 읽어보죠. уншия. Ичсэгдэхгүй байхаар халаглагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж огт үгүй билээ. 숨은 것이 장차 드러나지 않을 것이 없고 Ичсэгдэхгүй байхаар халаглагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм үгүй. 숨은 것이 장차 드러나지 않을 것이 없고 네. 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. Ичсэгдэхгүй байхаар халаглагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм үгүй. 숨은 것, 감추인 것은 뭘 말할까요? энэ дээр халаглагдсан, нууцлагдсан гэдэг нь юу хэлж байна вэ? 구원받은 성도 안에 깨달아진 하나님의 사랑을 말하는 거예요. Аврагдсан итгэгчний дотор ухаарагдсан Бурхны хайрыг хэлж байна. 주님은 구원받은 성도가 올바르게 신앙생활 할 때에 Эзэн аврагдсан итгэгч зөвөр итгэлээр амьдрах үед 반드시 우리의 삶을 통해서 복음의 빛이 비춰지게 돼 있다고 말씀했어요. гарцаагүй бидний амьдралаар дамжуулан сайн мэдээний гэрэл тусдгаа гэж айлцсан. 나는 Би 전도 안 해. сайн мэдээд харахгүй. 나는 평생 이따 먹고 살 거야. Би насаараа амаа жимийгээд амьдрна. 그런 마음이 없다면 Ийм сэтгэл байхгүй бол 구원받는 성도가 주님을 정말 사랑을 깨닫고 구원받은 사람답게 살아갈 마음이 있다면 аврагдсан итгэгч үнэхээр Бурхны хайрыг ухаарад аврагдсан хүний дайтай амьдрий гэсэн сэтгэл байвал 하나님은 그 성도의 삶을 통해 이 복음의 빛이 반드시 주변 사람들에게 비춰지게 돼 있다라고 말씀했어요. Бурхан аврагдсан итгэгчнэрээр дамжуулан энэ сайн мэдээний гэрлийг эргэн тойрны хүмүүст гарцаагүй тусгадгаа гэж хэлсэн. 아시겠죠? Ойлгосноо? 그래서 우리 이제 형제자매들이 우리 마지막 때 살고 있잖아요. Бид бүхэн төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа шүү дээ. 진짜 마지막 때 살고 있다는 것을 알고 이 마지막 때를 내가 어떤 마음과 모습으로 살다가 주님 만날까를 준비하고 살아야 된다. Тэгэхээр төгсгөлийн цаг үед амьдарч байгаа мэдээд ямар дүр төрх, ямар сэтгэлээр амьдрах вэ гэдэгтээ бэлдээд амьдрах хэрэгтэй. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님, 오늘도 주의 말씀으로 우리를 교훈해 주셔서 감사드립니다. Бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн эзэн та өөрийн үгээрээ биднийг сургамжилж өгсөн талархаж байна. 우리가 이 세상에서 구별되어서 하나님의 사람으로 세상의 빛으로 살고 있는 줄 압니다. Бид энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад Бурханы хүүхдийн хуваар Бурханы гэрлийг тусгах хүмүүсээр амьдарч байгаа гэдгийг мэдэж байна. 구원받은 우리들이 먼저 하나님의 말씀의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 항상 인도해 주시고 Аврагдсан итгэгч бид бүхэн эхлээд Бурхан таны үгийн гэрэл дотор амьдарч чадхаар удирдах. 또 우리가 깨달은 하나님의 사랑과 또 복음을
Бас бид ухаарсан Бурхан таны хайр болон сайн мэдээг 우리 주변에 이뤄진 많은 사람들에게 증거하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. эргэн тойрны алдагдсан олон хүмүүстэй дамжуулаад амьдрч чадхаар туслаарай. 주님이 마지막 때에 되리란 모든 일들이 다 이루어지는 것을 우리가 보고 있습니다. Эзэн таны төгсгөлийн цаг үед болно гэсэн бүхий л зүйлс болж байгааг бид хүн нүдэрээ харж байна. 구원받은 성도들 중에 한 사람도 신앙의 잠을 자다가 주님 만나는 사람이 없도록 도와주시고 Огсон анхан дүүсээс нэгэн ч итгэлийн нойронд автчихагаад эзэн тантай уулзахгүй байхаар тусалж. 깨어 열심을 품고 신앙생활 하다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. Сэргэг халуун сэтгэлээр итгэлээр амьдрч хагаад эзэн тантай уулзаж чадхад туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 224장 할게요. За Магдалины дууны номны 224 224장입니다. 224 байна. Нэг. За. Болсон бол хамтдаа дуулцгаая.